أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بارك الله فيك. العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. علقة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إلا إلى ربك رجعا. ما شاء الله. بارك الله فيك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
صدق الله. قل يا أيها الكافرون. بسم الله C'était quoi tout à l'heure? Tu as récité quoi? C'était quoi? Fille. قل يا أيها الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بهاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. صدق الله. فأما الإنسان إذا ما بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان ليطغى فإن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن كلا وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأكرمه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. تفضلي يا اسمع. Tu récites le même soir.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى. بارك الله فيك. صدق الله. Ça, c'est- D'accord. Allez, toi. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. إنه تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لهم جنات تجري من تحتها
الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Misabih, Roma Isra. On finit avec Isra, les filles, niveau 1. On va commencer niveau 2 après, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله فيك. التلميذ الأول سايدي عبد الرحمن سايدي يتفضل.
الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك هم خير البرية أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بارك الله فيك عبد الرحمن. تتفضل حواد. اقرأ سورة التين والزيتون والطور سينين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الذي ينهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم أرأيت الذي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب. Il nous a donné des cours d'arabe. Alors vous savez où c'était les premiers cours d'arabe à Nantes? C'était à l'église de la Croix-Bonneau. Le curé de l'église, il nous avait donné une petite pièce pour apprendre l'arabe à la Croix-Bonneau. Tous les samedis. Et après, on a obtenu une classe à l'école Alain Fournier. Et moi je me souviens, j'avais votre âge et j'aimais pas l'école arabe parce que c'était toujours à l'après-midi à 14h. Et à 14h, c'était l'heure de Scooby-Doo, le dessin animé. Alors on voulait pas y aller, parce qu'on voulait regarder le dessin animé. Et ben je me souviens qu'il y avait plusieurs familles de Bévue, et certaines familles sont restées une semaine, d'autres sont restées 3 semaines, d'autres sont restées 6 mois, et certaines sont restées plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et toutes celles qui sont restées à apprendre l'école arabe et apprendre le Coran, aujourd'hui ils ont tous réussi. Et tous les autres qui n'ont pas voulu suivre l'école arabe, et ben je me souviens, et je les vois aujourd'hui, certains
sont drogués, certains sont morts, certains ont été tués par la police. Et c'est pour ça que moi je vous encourage les enfants, vous êtes encore jeunes, vous ne savez pas, mais il faut venir à l'école arabe, il faut apprendre l'école arabe, parce que quand vous serez un petit peu plus grand, et que vous voudrez faire la prière, ben vous allez vous rappeler de votre professeur, et vous allez vous rappeler des sourates, et vous allez pouvoir faire la prière, et grâce à la prière, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous aider, il va vous encourager, et vous allez réussir dans votre vie comme ça. D'accord les enfants? Donc c'est très important, et c'est vrai que c'est difficile, parce que vous avez des cours à l'école française, et vous venez le soir et le week-end pour apprendre l'école arabe, c'est très difficile, et Inch'Allah, Dieu est avec vous, il vous aidera toujours, Inch'Allah. Et on est très heureux que vous soyez tous là, on est très heureux du résultat, et moi je suis très content parce que ça me rappelle ma jeunesse, et moi je me souviens que quand on était petit avec Mohamed là, lui c'était le premier de la classe parce qu'il venait d'Algérie, alors il avait toujours 20 sur 20. Voilà. Ouais. On a commencé ensemble, on avait 10 ans et on se faisait tirer les oreilles par notre professeur et alhamdoulilah c'était très bien. Bravo les enfants, mashallah, continuez comme ça. Takbir. 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 Je voulais justement en dire un mot pour le frère Mourad et le remercier énormément parce que on a voulu faire des cadeaux. Nous n'avions pas un grand budget. Donc il a pris ça à sa charge, même si je dois lui enlever la hasanat, il faut que ça se sache. Il faut absolument que ça se sache. Des gens qui travaillent dans l'ombre, ils pensent que tout vient en claquant des doigts. Non. Il y a des hommes et des femmes derrière tout ça. Des hommes et des femmes qui ont le souci de la communauté. Ils ont bien pris conscience que c'est une vraie responsabilité, pas seulement pour se rappeler les bons souvenirs de l'enfance, n'est-ce pas? Mais surtout parce qu'ils ont pris conscience que cette société ne peut avoir une place en Europe que si on ne s'occupe pas de nos enfants, de notre génération. Il faut absolument prendre conscience, les parents. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est une vraie responsabilité. Faire sa prière et laisser ses enfants se faire éduquer dans la rue, c'est pas bien. C'est pas parce qu'on sauve sa peau qu'on a sauvé ses enfants. C'est en sauvant ses enfants qu'on sauve sa peau. Yom al-Qiyamah. C'est une grande responsabilité. On ne fait pas ça pour le plaisir. Si vous voyez le boulot qu'il y a derrière, mais alhamdoulilah, on essaie de gagner. Si on sauve 10% de cette génération, on a déjà gagné. Les 10% vont œuvrer, Inch'Allah, pour d'autres et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on prend une place dans cette société. C'est pas seulement aller à l'école française. Barakallahu fik. Je vais profiter de l'occasion pour rappeler le frère Jacques. Le frère Jacques, puisque c'est lui qui va remettre le premier prix du niveau 1. Donc, en attendant, puisque je lui ai proposé, je l'ai invité à nous dire quelques mots. Parce que je trouvais que c'était très important d'avoir un regard extérieur, qu'on ne soit pas entre nous. Vous lui mettez une chaise, s'il te plaît, à moi que tu veux rester debout. Tu veux rester debout. Frère Jacques, je te remercie avant tout d'avoir accepté de dire un mot. Parce que pour moi, c'est très important. Et j'espère que la communauté en prenne. Croire à Allah et que le nom de son prophète soit béni. C'est un grand honneur que j'ai de parler son enfant. Surtout, un grand honneur pour les parents et aussi pour les enseignants. Grâce à eux, ces enfants sont venus devant nous avec courage et détermination. Ils sont venus
scalmotier le Coran. Ce Coran qui leur servira de guide dans la vie future. Et évidemment, je félicite ceux qui se sont particulièrement distingués et j'espère que les autres, qu'ils serviront de modèle pour les autres. Je vous félicite pour votre courage et je suis très ému et j'ai cru entendre la voix des anges. Merci à vous. Merci. Takbir. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merci frère Jacques. C'est pour nous un très grand honneur que tu sois avec nous, parmi nous, à partager ce moment de plaisir. Et tu es notre grand-père. Et je te le dis de vive voix. Merci. Barakallahu fik. Takbir. 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 On aimerait que tous nos grands-pères de la mer. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني مسرور بهذا الحدث الكريم لأبنائنا وبناتنا. نتمنى لهم النجاح في كل مراحل تعليمهم إن شاء الله عربية وفرنسوية. وإن شاء الله يهدينا إلى صراط المستقيم جميعا كبارا وصغارا. والحمد لله وبارك الله فيكم والسلام عليكم. جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Donc je vais appeler les adultes de se rapprocher, ceux qui vont être amenés à remettre des cadeaux, ils vont se mettre là, et à chaque fois je vais les appeler avec l'enfant concerné. Donc j'ai appelé le frère Jacques, il est là, j'ai appelé l'oncle Amirachid, c'est bon. Les enseignants sont là, Faisal il est là, Abdelrahim il est là, Ahmourad il est là, Imam il est là, Monsieur Mohamed Bouden, président de l'UCM. Tu viens par là, s'il te plaît. Et Adil, président honoraire de l'association. Il fallait trancher. Là, tu peux venir, s'il te plaît. Bismillah, on va commencer le premier prix. Une fois que je vais remettre les prix, je souhaite rajouter un mot sur quelqu'un qui nous est cher. D'accord? Et puis parler aussi, remettre le coup sur le comportement, Inch'Allah. Alors, j'appelle le premier enfant, Isra Rifi, niveau 1, et j'appelle le frère Jacques. Je te félicite
pour ton courage. Le courage est une vertu qui préfigure toutes les autres. Je te fais mes compliments pour ton aplomb et d'avoir chanté si bien le corps. J'espère que ce sera très utile dans la suite, dans la vie. Merci. Takbir. Takbir. Qu'est-ce qu'on a dit les enfants? À chaque fois qu'on vous remettra un cadeau, il faut absolument la photo, ne pas l'oublier. Restez par là s'il vous plaît, restez par là s'il vous plaît, cher frère Jacques, pour la photo. Les enfants, quand on va vous remettre le cadeau, ne disparaissez pas. D'accord? Voilà. Regarde Jacques. Jacques. القيمة ما شاء الله je te félicite. Il a une photo ما شاء الله. Et une photo, n'oublie pas la photo, Inch'Allah. Regarde. Allahu Akbar. Takbir. Il est rachid. Sahte. Sahte. Takbir. 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 Les cadeaux niveau 2. Le premier prix niveau 2, Yacoub Siri. Allez, تفضل عمي رشيد. Et une photo. Faisal, ton boulot. كلها كلمة. Voilà. Le diplôme. Takbir. 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 حميدي الأخ فيصل يتقدم حواء لتقديم الهدية. الله أكبر. Si quelqu'un peut prendre l'appareil photo, puisque c'était Faisal qui s'en occupait, ça serait bien de... Bon, ah voilà, non, j'ai pas vu, pardon. C'est bon. Kalima Faisal. ماشي اليوم قال لكم إلي صحتك صوروا تكبير 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 c'était وري الدبلوم تاعك. هيا صورة بارك الله فيكم. S'il vous plaît les enfants, s'il vous plaît les enfants. En fait, nous sommes le deuxième jour de l'Aïd. Semaine après ça. بارك الله فيكم. عبد الرحيم قلنا عبد الرحيم نحوسوا عليك هنا. نيفو بارك الله فيك. نيفو تكبير تكبير. Très bien récité. Machallah, franchement, t'as une très belle voix en plus. Tu peux tu vois, ça va. Voilà, non, je lui disais qu'elle avait une très belle voix, elle avait très bien récité. Alors pour ceux qui ne savent pas, le premier prix c'est une belle tablette. Voilà. تكبير تكبير تكبير. جزا الله خيرا كل من ساهم في هذا الحفل البهيج. Et moi, un mot, j'invite Saïd Al-Arbi et j'insiste pour qu'il vienne ici donner un prix. Allez, تفضل. Allez donc.
de l'union, Jam'iyya Ad-Diniyya lil-Muslimin. Takbir, takbir, takbir. Alors, il y a la récitation et il y a pour moi le fond du problème, c'est le comportement, le symbole. Je vais remettre personnellement ce cadeau-là à l'enfant qui a donné un comportement exemplaire. Pourquoi c'est moi? Parce que c'est moi qui représente la scolarité. Donc il est important de marquer un petit peu ce geste-là. C'est Mohamed Garbekov. Mohamed Garbekov. Je passe devant. Takbir. 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 Pour moi, c'est un très grand honneur de te remettre ça personnellement. D'accord? Et je souhaite que tu donneras l'exemple à d'autres enfants. D'accord? Parce que je trouve que tu as été exemplaire. Depuis l'année dernière, je te surveille. Je sais que tu es un enfant exemplaire et tes parents peuvent être fiers de lui. On devrait suivre son exemple. Alors, takbir. Et je me permets de te faire la bise. Alors, le comité m'a demandé qu'on aille faire un deuxième prix pour les filles. Au niveau des comportements, l'idée, je l'ai trouvée géniale. Je les remercie de m'avoir alerté. Et c'est comme ça qu'on dit, quand on est ensemble, on est plus fort. J'invite Akh Arbi, donc ce geste symbolique. Takbir, takbir, takbir. Donc ceux qui veulent gagner des cadeaux dans le Inch'Allah, il faut qu'ils شيخنا الجليل بارك الله فيه أتحفنا في هذا الشهر الفضيل تحفة رائعة. جزاه الله خيرا وبارك الله في جميع من ساهم من قريب أو بعيد. كلمة الشيخ. بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا الآباء والأمهات كذلك أبناؤنا وبناتنا. جزاكم الله خير على كل هذه المجهودات المبذولة في سبيل حفظ أغلى كلام وأحسن كلام في هذا الوجود. فأنتم خير الناس، أنتم حملة مشعل النور، نور القرآن، نور القرآن. أنتم حملة مشعل نور القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ومن ساهم من قريب أو من بعيد في تربيتكم وفي تعليمكم. نسأل الله عز وجل
أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وبشرى للآباء كذلك أن بإذن الله عز وجل يلقوا هؤلاء الأولاد يكون لهم شفعاء يوم القيامة بإذن الله عز وجل، لأن صاحب القرآن كما تعلمون يشفع ل70 من الأقارب، سيكون إن شاء الله الشفعاء لنا يوم القيامة، وسيكونون إن شاء الله عز وجل بعد موتنا هم من سيدعون لنا، أو ولد صالح يدعو له. ستتركون وسنترك إن شاء الله وراءنا من يدعو لنا في ظهر الغيب بعد الممات، وسيبقى هذا العمل بإذن الله عز وجل صدقة جارية إلى يوم القيامة. كذلك صاحب القرآن يكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيسألان أو يتساءلان بما أعطينا وبما أوتينا هذا، فيقال له بأخذ ولدكما القرآن. فهنيئا للآباء والأمهات والأساتذة، وأشكر جزيل الشكر الأساتذة القيمين على تربية وتعليم هؤلاء الأولاد. والله ليس بالأمر اليسير، فهم مرابطون في تعليم وتحفيظ هؤلاء الأولاد، فلا نستطيع أن نجازيهم إلا بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا لهم. فلا نستطيع أن نجازيهم على هذا العمل العظيم الجليل، لأنهم يربون وينشئون جيل القرآن الكريم، فهذا عمل عظيم عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجازيهم ويجازي يعني القائمين على هذا المسجد، يعني كلا لا أتذكر الأسماء كلا باسمه إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجازيهم عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم إن شاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك.